पास जायगा तारा ताबो क्लास 10 আছে जों नांखानके चिनि स्टुडेन्ट्स रok jara tabu go niji sak sak no gujung khainani muchung omkai norni yakose norni ichha norni buma bufa chini sak taising samhai norni buma bufa norno jotheshto chubawi kosto khaipano norno poririwi norni niji yak bai pasathong hini norni buma bufa poriri tobi o jora chingbo life haika a jora no all a jorana nung jodi importance riangkai jorana nung jodi importance riangkai salsa jora bonono importance rigla karon o jora o time suk khomata gana o dunia ke bukuli taising jung puila ha paipru ঠিক 12টা বাজে মানে তিনি কয় তারিখ 15 তারিখ ni 12টাও program check দেখা তাবু বুঝতে বাজে 12টা 45 মিনিট जों तेवसे 12टा फिरौ गयो 2 मान 100 কোটি 200 কোটি जेसे रां फानो रेडी ओ जरा दे फाइलिया ओ 12टा जरा 15 तारिख नि 12टा PM दे फाइलिया नांखाय खना 16 तारिख खना 12टा PM फाइलिया दिनि दे फाइलिया तो अमो हाइनो चिनि लाइफ चिनि जीवन बा अमो हाइनो ओ सिक्ला जरावो ताबुक नरक जुवान ओ ताबुक नि जे सिक्ला ओ सुरुनानि जरावो ओ समयनो नर जुदि ठीक जागाव थांबावि जुदि नरक खाहामकाय परेवि थांमाकाय नरक एरमनि नरकनि बिसिया 5-6 বছর नरक कष्ट खायदि नंनि लाइफ नंनि जीवन नरक फरकसा प्रोफेसर माननाय नरक पुलिस अफिसार माननाय नरक TCS अफिसार माननाय मिया BGT नि अफार बागो गभर्नमेंट नरक BGT ngi manai graduate teacher ngi manai whatever you want nung je na puchu mane abono nung ngi manai kintu aboni driver abono chalok nai nung si tabu nung ni jino boma hai thainai future abo ang bos nam ni miya nini buma bufa nam ni miya শুধুমাত্র চিন্নরকno help খাইমান শুধুমাত্র চিন্নরকno টিচার নাঙ্গো অথবা তেবো স্কুল ফ্যাসিলিটিস নাঙ্গো আবো চিন্নরকno ব্যবস্থা খাইরিমান কিন্তু পরে নাই দিনছি অপরে মানি অপরে নানি যে বুঝতে ইম্পর্টেন্স আবো চিন তাবুক সাউই মানি ন তিনি 100% পাস খাইতো তাইছিং চিনি স্যার সামানি অজাগাও 70 মাধ্যমিক 67% 12 70% আমসবাই নিগা আসিবাই जों खा कचमिया जों बुसबाय खा कचमना हिगाय जों जेसा खायबानो जों 100% फार्स्ट डिविजन लांनानै मुचु साबनि बागै नरकनि जे बायथनि बागै যারা 10 बाय 12 অর তংনাই নরন নুমানি কারণ আমনো যে নংনি বাইসং নংনি দারাসং যে তিনি অজাগা ফার্স্ট ডিভিশন মানে বর্ণ जों মোমেন্টু রেখা বর্ণ হামজামু ইয়াফারকা নরক নেক্সট ইয়ার শুধু ফার্স্ট ডিভিশন সিমিয়া নরক হায়ার ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাস টপ 10 নারগি পাস খাইদি ইনিশিয়েট নরন जों बर রিহিনো সাবসার কক সাতানি গনরনি থানি অমন নরক তাবু বাহাইকে নংনি জীবন কাটেনাই আচাই ফাইকে আলকাই যতনো সাজাবা থিনাই जों ब আগি সরাই তমানি তাবুক जों জাওয়ানুং সুকা जों ब সাজা বয়স গংনাই তো তিনি আনি বয়স 47 বছর দङ 13 বছর পরে চিনি ব বয়স দংলা जों আপনি 60 বছর মুই থাंनाय जों जुदि आगियो नरकनि हाय बयस जों ब परे हमकाय जों ब तेताम फेनायबा दा तो नं थानि जतनो सोशल मिडिया नालेयो फेसबुक व्हाट्सएप यूज खायो नुगै मानना যারা স্কুল ফগै थानाय र लास्ट खाय तामबाखाय बयनि साउं मा खायो राजमिस्त्री मा खायो काट टकनाय मिस्त्री मा खायो दुकानरि मा चाव যারা কাহামকে পড়াই বরক তাম খায় অফিস অফ ফ্যান তলাওয়া এসি বিশিঙ্গ নিজেনি অর্ডার বাই গোবাংমা অফিসার কদর রঙ্গো গোবাংমা পুলিশ অফিসার রঙ্গো নরক কাবু নরক তামো খায়না আবো হোটেলে নরকनि थाने आं कायसारा उदाहरण होनानै बुझुगो आबोमकाय नों जुदि ताबुक आराम खाय तंखानकाय नों अलग कष्ट माननाय नों ताबुक कष्ट खाय जुदि परिगानकाय नों अल आराम खाय तंगै माननाय चॉइस ताबुक नंनि थाने नरकि ताबुक दे नंनि लाइफ न आराम खाय तरिनानै मुचुं नाकि भबिष्यत
nongni life no aram khainani mujugo karon chini achai fakengkai ordek boyos nung aram khai dongmanai te ordek boyos nung kosto ma khainai ga nung se choice kaina hadi nung ki tabuk te aram khainai na bobishot aram khainai nung jodi tabuk aram khai dongkai bobishot kosto ma khainai tabuk kosto khai nung bobishot aram khai dongi manai ga abono tabuk norok je tini o jago yakung yak kaham mokol yakung jotono kaham tini norok o school hibi bhaimano